नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है वो इस हवाले से है कि बैरून मुल्क से भी अंदरून मुल्क से भी कॉल्स आती हैं और जो पेशेंट हमारे साथ यहाँ पे अटैच हुए जो इलाज कराने के हवाले से यहाँ पहुँचते हैं या यहीं बैठ के हम आउट ऑफ सिटी हम लोगों का इलाज करते हैं। चूँकि ऑनलाइन सारा काम अब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया का। तो जो चीज़ आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये बड़ी अहम चीज़ है। हम रिपोर्ट्स करवाने के बावजूद हम कामयाब क्यों नहीं होते या हम सेहतमंद क्यों नहीं होते? क्या रिपोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार अदा करती भी हैं या बस ये ऐसे ही एक मजाक है? अगर आज से हम कोई 50 साल 60 साल 70 साल पीछे चले जाएं या 100 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग बीमार ही बहुत कम होते थे। अगर कोई इंसान ज़िंदा है जिसकी एज 70 साल 80 साल 90 साल आपके इर्द गिर्द, तो आप उनसे गपशप करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैं बात गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। हम बीमार क्यों नहीं होते थे और अब हम बीमार क्यों होते हैं? और ये रिपोर्ट्स और ये सारी जदीद ज़िंदगी क्या हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई मुआविन साबित हुई है या सिर्फ़ हम अभी भी अंधेरी गलियों में हम भटक रहे हैं कि हमें मंजिल का पता नहीं? अब यहाँ पे मैं कुछ मिसालें दे के मैं वाज़े करना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब लाहौर से हमारे पास एक भाई आए, उनको प्रॉब्लम थी सोराइसिस की। उनके पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मौजूद थीं वक़ार, जिनकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वीडियो भी बनाएंगे और तमाम रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। अब उनके दोनों किडनी में स्टोन, उसके अलावा उनकी एसिडिटी के प्रॉब्लम, फिर उसके बाद सोराइसिस के मसाइल का सामना। जब वो आए तो उनके पास एक पूरी फ़ाइल थी। उस पूरी फ़ाइल को वो साथ रखने के बावजूद, डॉक्टरों के कहने के ऊपर अमल करने के बावजूद, तमाम रिपोर्ट्स करवाने के बावजूद, वो बंदा जहाँ से चला था वहीं खड़ा था, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसकी तबीयत में ख़राबी पैदा हुई। जब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, उसके ट्रीटमेंट में मुझे किसी भी रिपोर्ट से कोई हेल्प नहीं चाहिए थी और ना ही मैंने ली, क्योंकि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के कानून के मोहताज हैं, हम किसी इंसान के कानून के मोहताज नहीं हैं। अब जब उनके ट्रीटमेंट को 8 हफ़्ते गुज़र चुके हैं, 8 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी तबीयत में माशाल्लाह इतनी बेहतरी आ चुकी है कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। उनकी सोराइसिस 80% ख़त्म हो चुकी है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल ठीक हो चुके हैं, उसके अलावा गैस्ट्रिक के मसाइल ठीक हो चुके हैं, ज़ख़म ख़त्म हो गए हैं, निशानात ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सिर्फ 8 हफ़्ते के अंदर तब्दीलियाँ आई। दोनों किडनी की पेन रिमूव हो गई, ख़ारिज ख़त्म हो गई, उसके अलावा पथरियाँ टूट के निकलना शुरू हो गई। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वक्त में हल होना, अगर हम साइंस की ज़रिए साबित करना चाहेंगे या हम उसके ज़रिए हल करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ऐसा है कि जो तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में हल करने की सलाहियत रखता है, जबकि इंसान का बनाया हुआ निज़ाम कभी भी सही डायरेक्शन में सफ़र करने की सलाहियत नहीं रखता। यहाँ पे हम एक और मिसाल दे के आपको वाज़े करना चाहेंगे कि जैसे किसी इंसान के ट्यूमर निकलता है या किसी हमारी बहन के यूट्रस में ट्यूमर निकलता है या किसी इंसान की बॉडी के अंदर ट्यूमर निकलता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि यूट्रस में अगर ट्यूमर निकला तो यूट्रस को निकाल के फेंक दिया जाए, उसको तहलील या उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर जिस्म के किसी और हिस्से में निकला है तो वो निकाला जा सकता है, क्योंकि यूट्रस सिर्फ गोश्त होता है, बहुत नरम चीज़ है जैसे गोश्त का लोथड़ा। तो इसके अंदर अगर ट्यूमर बनता है तो इसको निकालने का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो उस गोश्त के अंदर पेवस्त होती हैं। अब जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें ट्यूमर है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये ट्यूमर क्यों बना, हमें ये नहीं पता होता इसको कैसे तहलील किया जा सकता है। तो फिर सिर्फ एक रिपोर्ट करवाना आपके लिए क्या अहमियत का हामिल होगा? आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि अगर रिपोर्ट करवाने से ये पता चलता है कि चलें पता चल गया ट्यूमर है, लेकिन ये नहीं पता चला ट्यूमर क्यों बना और ये नहीं फ़ैसला किया जा सकता कि ट्यूमर कैसे ख़त्म होगा, तो फिर उस रिपोर्ट करवाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसी तरह अगर हम शुगर की रिपोर्ट करवाते हैं, हमें शुगर का मसले का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट हमें बताती है कि शुगर है,
لیکن رپورٹ یہ نہیں بتاتی کیوں پیدا ہوئی، اور رپورٹس یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیسے ختم ہوگی، یا رپورٹس یہ بھی نہیں بتاتی کہ یہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ اب وہ خواہ ٹائپ 1 ہے خواہ وہ ٹائپ 2 ہے، اس کا ٹریٹمنٹ انہوں نے شوگر کی بیس پہ ہی کرنا ہے۔ حالانکہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹائپ 2 میں آپ میٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹائپ 1 کے اندر آپ میٹھے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ کتنا ڈفرنس سامنے آ گیا۔ پھر اسی طرح ہم چلتے ہیں ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کے اوپر۔ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اب ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کو لے لیں، یہ ایک علامت ہے آپ کی آنتوں کی سوزش کی۔ اب رپورٹ بھی کروا لی، رپورٹ کروانے کے باوجود حیران کن طور پہ اگر آپ اس کے نتائج دیکھیں تو کوئی انسان 6 مہینے کے بعد بھی آپ کو، جس بندے نے یہ ٹیسٹ کروایا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوگا، 6 ماہ کے بعد اس کا ٹیسٹ پھر بھی پازیٹیو ہی رہے گا، اور وہ اسی مسائل میں گھرا ہوگا جس مسائل میں وہ رپورٹس کروانے سے پہلے تھا، اور رپورٹس کروانے کے بعد اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ سکی کہ یہ ٹائیفائڈ کیوں ہوا اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ اب ٹی بی کی رپورٹ کروائی جاتی ہے، ٹی بی کے بارے میں جب یہ رپورٹ کروائی جاتی ہے، منہ سے خون آنا شروع ہو جائے یا بلغم کے ساتھ خون آنا شروع ہو جائے یا کھانستے کھانستے بلڈ انسان کے منہ سے نکل آئے، تو یہ ٹی بی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ٹی بی دائیں لنگز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب یہاں پہ اس کو فائنل کر دیا گیا کہ ٹی بی ہے۔ جیسے مجھے ایک ٹی بی کے پیشنٹ پہ کام کرنے کا، بلکہ الحمدللہ 2 پیشنٹ کو نیگیٹو کرنے کا موقع ملا، ٹی بی نیگیٹو کرنے کا، تو دونوں کے معاملے میں ہی میں نے رپورٹ طلب نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کی کنڈیشن سے اندازہ ہو چکا تھا، اس کے بلڈ سے آنے سے منہ سے، کہ یہ ٹی بی ان کے دائیں لنگز میں ہول بن چکا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں رپورٹ ضرور کروانی چاہیے تاکہ ہمیں کنفرم ہو۔ رپورٹس کروانے کے باوجود بھی جب ٹی بی ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی صحت نہیں ملی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رپورٹ سے صحت حاصل نہیں ہوتی، اور رپورٹس ہمیں صرف نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن ہمیں وہ زندگی کی طرف لانے کی ضامن نہیں بنتی، کیونکہ رپورٹس انسان کی بنائی ہوئی ہیں، اور جو بیماریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی، وہ انسان خود پیدا کرتا ہے اپنے کھانے پینے کے عمل سے، کیونکہ اللہ پاک انسان کو بیمار نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک انسان کو صحت ضرور دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس سے پھر آگے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، کہ جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے اور کیسے وہ کام کرتی ہیں، کیا ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے نظام میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن انسان کے بنائے ہوئے نظام میں یہ طاقت موجود نہیں۔ صرف اس حد تک طاقت موجود ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے توانائی حاصل کر لیں، یا آپ آرٹیفیشل طریقے سے 24 آور کے لیے فرسٹ ایڈ حاصل کر لیں، یا کہیں درد ہے اس کو کنٹرول کر لیں، اگر ٹیومر ہے اس کو نکال دیں۔ حالانکہ ٹیومر کے پیدا ہونے کی وجہ اس کے خون کے اندر موجود ہے، ٹیومر کے نکال دینے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اپنے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔